Welcome to Triple E 172. Our topic is current source, current sink, and current mirror circuits. This topic is very important, class, especially when we go to differential amplifiers and the design of differential amplifiers. Um, this block, kining current source o current mirror, common kay ni siya especially sa mga integrated circuits. Okay? Now, your first project, your midterm project, is a design of BJT implemented or FET implemented um, operational amplifier. So, usa ni siya sa blocks nga gamiton ninyo para maghimo mo sa operational amplifier or kining op amp. Okay? Now, have you asked unsaon pag-implement si current source? How do we create a current source? For voltage source class, it's very easy. You just buy a battery um, from 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 a store, no? Or you use a voltage regulated voltage supply or regulated power supply. How do we implement then a current source? Before we answer that question, um, we must know the difference between a current source and a voltage source because a current source can produce voltage, no, as the current flows through a component, a voltage drop is formed. And similarly, a voltage source also produces current. In fact, kuryente mo yun na ang muagi din ha. For example, kini, no? Kini kuryente mo yun ni. Okay, ang kini pod, kung mo-flow siya, naapod ni volts dire. So, unsa man ang kalainan nila, class? Dako o kalainan. Ang voltage source nga ideal, okay, constant iyang voltage, bisan pa og unsa pa ang value sa kuryente nga mo-flow niya. Sample, 12 volts ni. Naay kuryente dira nga mo-flow. Bahalag unsa na nga kuryente, class, 1 milliamp, 2 milliamps, 10 milliamps, basta kaya lang niya sa iyang power rating. 12 volts gyud na iyang ihatag. So when you graph that, say this is V and this is I, okay? Inana iyang graph. Okay, this is 12 volts. Bahalag unsa pa iyang kuryente, 12 volts gyud. And then of course, if dili siya ideal, kung practical siya, meaning na siya non-ideality, na siya RS, no? So katong ipang solve na to sa amplifier. Kung na siya RS, then kung magkadako ang kurente, magkadako pod ang iyang ah kuan din iyang i-source out. Okay, let's say this is now your new E. So mo ana po siya. Okay, kay kung magkadako si kurente, magkadako pod ang E kay na may voltage drop diri. Okay, sa ideal nga current source, baliktad pod, class. Kung morning V, morning I, inana yang graph. Okay, let's say this is 1 ampere. O 1 ampere po ni siya. Bahalag unsa pay voltahe niya. Kung naa kay non-ideality nga resistance R, kung magkadako si I, kung magkadako si I, class. Okay? Um magkadako pod si V. So, unsa man ni? Okay. Magkadako si I, magkadako si V, so ana pod siya. Okay? Nasa non-ideality. Now, this graph, kini oh, kini importante kay ni unya. Okay? And sige, i-connect na to, class. Kini nga graph, kining na siya slope, okay? Ang model ana kini. Mao na hinungdan nga inyong model sa beta IB usahay na siya RD. Kay katuman ang transistor, okay, pag active region dili flat, ana siya tungod sa early effect. Okay? Kung FET na siya, that's saturation region, no? So dili siya flat, na siya slope. That's due to channel length
modulation ang channel niya na usab. Okay, di ba makonect yun nato atong electronics sa mga fundamentals class. Kurente ug voltage ra man gyud na. Okay, now gidrawing naman lang nako ni sa next slide nako. Then we can conclude nga si BGTDI o even si FET nga mo-operate sa iya ang sakto nga operating region, pwede siya ma-treat as, let's say, a bad current source. A not so good current source. Why not so good? Kay lagi na siya slope. Dili siya flat. This is V, this is I. Pero diri sa ubos makita gini mga mura siya flat. So mura siya og current source. Naalay twist o naalay asterisk, naalay condition. Mahimo lang siyang current source class kung mo-operate siya sa kung BJT active, kung FET saturation. In other words, the same operating condition if we want to use them as amplifiers. BJT should be in the active region, FET should be in saturation region. Okay? Ibig sabihin, kung maghimo din ta og transistor implemented current source, those transistors should be active for BJT, saturated for FET. Okay? So, pwede ba nga, okay, transistor raman day, sir. Di, maghimo tag transistor nga, kuan, battery kanang current source na siya. Ibutag load. No. Dili siya pwede, kay lagi, kinahanglan siya i-bias. Sani? Okay. Dapat ibutang siya sa sakto nga operating region. For BJT, ang focus ani nga slide, kinahanglan siya active. Unsa man nimo pagpa-active, butangan nimo biasing. The same biasing sa katong mga amplifiers. Kay ang amplifier nga BJT active man pod iyang operating region. So that's why when you look at the current sources nga mga circuits implementing BJTs, the biasing is very similar sa mga amplifier pod nga BJT implemented. Okay? So look at this circuit here. Gibias si PNP sa R1, R2 ug RE. Ang iyang output class IC is now your current. Okay? Your source of current. And the term source class is used when you are sourcing current towards a load. Ga-source ka ba? Gayabu ka og kurente. Mura kag faucet, no? Nahulog ang kurente padlong sa load. Okay? And these equations class here are the equations used to solve for that value of current. Ganong solbon man tungod kay source man gud na. For example, okay, ang imong load nang ginahanglan og 1 milliamps nga kuryente. So i-design gid nimo nga sakto imong biasing, sakto imong RE, sakto imong VEE. Okay? So kini nga mga equations gamit ni. So IC equals beta IB where IB is a function of VEE and resistors R2 and R1 and also the transistor nga beta. Okay? So pwede ta mo design. So kung sa project ninyo, okay, dapat manginahanglan mo 1 milliamp, kabalo mo set sa mga resistances. And it's up to you, no? Dagag trial and error. You know, unsa mga variable ang inyong i-tweak. Pwede ang RTH, usbunin nyo. So meaning ana, ang R1 padak-an ba ninyo or R2 padak-an ba ninyo. And you always consider if sakto ang iyang operating region. Okay? For example, kini, na ako'y load. Gitauran ako siya og current source nga transistor, okay? The transistor is the current source pero kinahanglan niya biasing. Dahil naay ang load daw kay naay 1 kilo ohm nga resistance. Okay? So tanawon daw nato pilay kuryente nga mo nga iyang nadawat. So let us assume that the load has 1 kilo ohm nga resistance. So how do we solve that? Um
sugod gyud tag ETH, no? Ang atong ETH class, okay, it's up to you saon ninyong ETH. Pero ang atong gigamit diri R2 over R1 plus R2. Meaning, if this is R1, if this is R2, diri atong ETH. Okay, careful ta ha. Pwede pod manggod nga sa babaw. Okay, pwede. Ipakita na ko naon niya. Sige. In this case, if ETH is the voltage across R2, then ETH is 18 divided by 2 kay 4.7 naman ano? 4.7 over 4.7 plus 4.7. So this is 9 volts. Karon kay ang imong ETH kay diri man sa ubos, meaning pag redraw nimo, diri pod imong 9 volts. Plus minus 9 volts padulong sa base sa PNP, diri ang emitter, diri ang collector, na kay 1K nga load, and then 2K, one space at tulay paliko, 18 volts. Beta is 200. Non-realistic. PNP gamay ka nag-beta. Anyway, sorry, na RTH. RTH. Ang RTH na to kay half sa 4.7. Kaya ang 4.7 parallel mo 4.7 katunga ra na siya. I think kabalutaan na tanan. Okay. What is half over 4.7? 2.35. Okay, the goal here is to solve for IB. And for PNP class, kinahanglan forward bias si base emitter nga junction. So PNP man ni, so P ang emitter, so dapat plus siya para forward bias. N-type si base dapat minus siya. And this is 0.7 if this is silicon, which is the default. And the current here is IE. That's 201 IB. And the current here is IB. Tanawa ang current ha kay PNP ra ba na? You have to follow KVL, KCL for any transistor that's IE equals IB plus IC. So kung na ako'y IE nga panaog, it follows the arrow, no, conventional flow. Dapat si IB pagawas, si IC diripod. Okay, so maka KVL ko class, dinhi, okay, KVL kay dira ko kabalo sa mga parameters. Kuha na ko na tanan nga voltage class. Example, negative 18 plus 2K times 201 IB. Okay, plus 0.7 plus 2.35K IB plus 9 volts. Kuha tanan equals 0. Okay? So, IB, sa maning IB? IB equals 18 minus 0.7 minus 9 divided by 2K times 201 plus 2.35K. And that is equal to, okay, 18 minus 0.7 minus 9, 2,201 plus 2,350. So 20.527 microampere. So IC, finally, IC equals, multiply that number by 200. Okay? Ang beta, that's your IC. So 4.105 milliampere. So mao na ang gina-source niya padulong sa imong load. Now, yun siya, repeat the analysis with a 3 kilo ohm load. What are the observations? Now, notice class that in solving for IB, you don't see kanang tawag ani RC nga variable. Di ka kitag 1K din ha, right? 18 is the supply, 0.7 is VEB, 9 is the Thevenin voltage source, 2K is the collector resistor, emitter resistor, 2.35 is the Thevenin resistance. Wala jud kay makita andra nga RC. So, bisan pa class og na 3K na siya, maura gyapon ning IB. So kung maura gyapon na ang IB,
Wa man na usab ang beta, mao ra gyapon ang IC. So meaning if this is for 1 kilo ohm, for 3 kilo ohms, IC is still equal to 4.105. Kay lagi current source siya. Balag unsa pa na ang load ana class, di gyud na siya mausab. Ideally, okay? Ideally di yun na siya mausab. But when you simulate class, makakita mo og mga changes. Why? Tungod kay kini manggod nga calculation gi-idealize na to si transistor. Wala na to gi take into account ang iyang katong kining pahiwi. Sir, man na makita ng equation na sir. Well, um kining kuan IC nga beta IB, di ba? When you say IC equals beta IB, meaning fix siya. Pero ICDI, segue lang ni gamay. Ano sa mo to? ICDI is a function of VCE. This is Q point, right? So IC, ingon ang atong idealization, IC remains relatively constant when VCE changes. So ang atong mathematics, constant yun po, IC equals beta IB. Dira dapit ang error. It should be a function also of VCE. Pero wala na to gibutang dinhi to simplify. But in reality, when you simulate, mausab na siya. But yeah, in theory, it should be the same. That's number one. Dili siya kaayo realistic, no? That's number one. Number two is, this is only possible, applicable, with the condition that the transistor is operating at at the active region even if you change the resistance of the load. Now, possibly class nga mausab na ang iyang operating region because when you increase the resistance of the load, you increase the voltage drop across that load with a fixed 18 volts ng supply, your VCE may be reduced. So kung magamay ang VCE, unsay mahitabo? Kung magamay ang VCE, mo approach siya saturation. Okay? Right? A load line. Okay? Mo ni imong biasing point, kung magamay si VCE, meaning padlong dito, ang region mo approach og saturation. This is cut off, right? This is cut off. Okay. The next slide. Next slide. Next slide. Okay. Now, before we go to next slide, kato ang giingon. Sorry ha, guba akong mouse nga kanang roller. Okay. Kato ang giingon class. What if sir, ang akong ETH dinhi. Okay. Pwede man na siya. Okay? Pwede na siya, pero um, ang imong pag-drawing manggod sa imong equivalent circuit lahion na pud nimo. Um, let's try that. Okay, you can skip this actually. Sig ato siyang usbon. Okay, then i-delete lang nato yung annotation. Now, gidiscuss na ko ni class tungod kay basin man gud nga naay uban ninyo nga naanad nga ang ETH dito gidapit sa may um, emitter base nga junction. So let's say kini akong ETH. Gusto ko kini akong ETH. Pwede. Solve nimo ng ETH. Okay, what is ETH? If that's the case, then na-timing lang yun nga. Pareha sila nga 4.7. So your ETH is still equal to 9 volts. Your RTH is still equal to 2.35 kilo ohms. Pero ang imong na-timing lagi class eh. Okay. Timing yun siya sa pareha ra gyapon no. Okay. Sige. Yan na. Let me think. Mhm. Okay. Ato na lang usbon. Again, you can skip this part. Pwede na mo kuan advance sa next slide. Ato lang yung usbon. Let's say this is
6 kilo ohms. Okay, and then this is 4.7. Yeah. So kung kato nga case class, and let us try to see if pareha ra gyapon nato makuha. Kung diri atong ETH, so your ETH is 18 times 4.7K divided by 6K plus 4.7K. Okay? And that is how much? Okay. Quick lang ni. Again, you can skip this. Okay, this is 7.907 volts. And then ang RTH, ito lang solbon, 6 times 4.7 divided by 6 plus 4.7. It's 2.636. Okay. So mahitabo kay diri man inyong ETH, so ang battery ninyo diri pud sa ubos. 7.907 dayon. Okay kana padayonon ninyo na 2K 18 dayon one load say 1K. Then na RTH din eh. Pero kung diri mo mag ETH class, okay, sige. ETH. Unsa may mahitabo? Erase. Actually, lisod man dahil ni siya. Tungkol kay dili siya grounded. Okay? Ah, hmm. Dili, dili siya grounded. Maglisod ta ani kay. Ganyan na magod nga ATH kay naka-ground siya so ground po ni. So karon dili siya grounded. So mhm. Lisod siya. Lisod ay siya. So mas maayo nga dili gyud mo mag ATH sa ubos. Okay, sige. Okay, let's go to the next slide. Kasi ang sayang roll time. Anyway, ingon lay ko, pwede mo fix. Now, an improved BGT current source class has a Zener diode. Ang gibuhat ra niya class kay para nga fix ang voltage across RE. Tungod kay fix mangod ni. So kung kini mao ang RE, VRE. So VRE, okay, KVL is VZ minus 0.7. This is fixed value. Okay? Ganina manggod, dili ni siya fixed tungod kay um si kurente mag-usab-usab, di ba? Ang VRE kay okay, VRE is IE times 2K. So kung mosaka si IE, nganong mosaka man si IE, sir? Ang load mausab. Di ba ingon ka sir dili ma-change ang kuan ang IE bisan pag mausab si load. Theoretically, pero as I have said, sa tinuod lang anak class, mausab gid na siya kay mausab man si VCE. And IC is a function of VCE. IC is proportional to IE. So parang nga sure gyud ta nga di gyud mausab kay in reality mausab so mo nang gibutangan sa Zener diode. So now your VRE is VZ minus VEB and then IE is what? Okay. VZ minus VEB over RE because VRE is IE times RE. And then yeah, okay. You can check this. Okay? Um and then the good thing is kining circuit class, as you can see, IC is a function of IE. IE is a function of RE only. So kung gusto nimo padak-on si IC, adi kuan unsa man pagamyan nimo si RE. Kung gusto nimo padak-on si pagamyan si IC, padak-on nimo si RE. Diri man gud ganina, daghan kay function si IC. What if gusto nimo padak-on si IC, meaning padak-on nimo si IB,
Padakon nimo si IB, pagamyan nimo si RE, or pagamyan nimo si RTH. Unsa man ang RTH, R1, R2, so pwede nga pagamyan nimo si R2 or si R1 ang pagamyan, or pwede nimo padakan si VEE. Daghan siya og function. Daghan siya og dependency. Diri si IC kay IC dependent ni IE. IE kay diri ra gyud. This is fixed, paliton nimo ni fixed ni sa silicon, RE ra gyud siya. This is actually a good improvement of the BGT current source. Okay. So this is very easy to solve. Um, VRE is 5.1, a very common Zener diode, 5.1, minus 0.7. So VRE equals, how much is that? 4.4? 4.4 volts. Dayon, IE is 4.4 divided by 1.8K. How much is that? 4.4 divided by 1,800. So nakakaya 2.444 milliamps. So to solve for IC, walay kuan, walay beta. Beta is how much? Well, if that's not given, then we can say that IC is approximately equal to IE. So 2.444 mA if beta is infinity. Okay? But if given, say 200, okay? So IC is 200 over 201 of 2.444 mA. And this is equal to 200 over 201 of 2.444444. So 2.432. Okay? Right. Now, sige. Dito sa sink. Ang sink class bali. Na kay load, dayon ay current sink din. So ginabuhat ni sink, gina-force niya nga ang kuryente na imo flow paubos. Ganina si source, mo ni si source, gina-push niya ang kuryente padlong sa load. Si sink gina-pull niya gikan sa load. And this circuit can be found in your Boylestad book. Actually, kining nga circuit, um, kini siya. Okay, kini siya. I don't know. Ay, not sure. I don't know if this is found in your Boylestad book. I'm not sure, okay. So ang gibuhat ani class, gibali lang tanan. So ang PNP na himong NPN, ang VE na himong gifold tanan ba? Actually gifold na tanan. So si R1 na dito sa baba. Okay, kini and then si R1 lain po kayo nga ang ground nasa ceiling. So giliko lang siya padul paubos. Sanahin mo siyang inani. And then I R2 RE. VE. Yeah. R2 and RE are for biasing. Okay? Sige. Um well, for the analysis class, ang atong buhaton ani kay yun sa man eh. Okay? Actually, ang kini, this is ETH. Pero si ETH class kini. Diri nga, kini nga node. Sa node B, reference to the ground. So kini. Actually kini. So, kini nga formula, um, ang gi-separate ani manggod. Okay ha. Gi-separate manggod ni siya. So, gihimo siya inani ba? You have R1, you have R2, VEE, and then you have RE, VEE. I-isolate dayon ni siya. So gihimo ni siyang um Thevenin, gi-simplify, gi-Thevenize ni siya including VEE. So to solve for VEE, diri man atong Thevenin, okay? Diri man atong Thevenin nga voltage. So
when we separate this, mura ra gyapon siya og nani R2, R1, VEE, and then this is your ETH, reference to ground. So kini ra gyapon, it's R1 over R1 plus R2. And then RTH is R1 plus R1 parallel R2. So, pag ibalik nato ning equivalent Thevenin circuit niya, so we have ETH, we have RTH, we have RE, we have VEE, and then IC. So, ang atong KVL diri. So, that's why we have this. IB equals VEE minus ETH plus VB divided by RTH plus beta plus 1 RE. And then IC equals beta IB. Okay? So, you check on these formulas. Para gyapon class ang improved nga current sink kay gibutang ang VZ para nga mo fix ang voltage ni RE. Now, okay na to siya. We go to current mirror. So si current mirror class inani. Suppose na kay source. Okay? And this is a source or sink. And in your circuit, daghan kag mga blocks nga nag-require og current. So na kay circuit 1 nag-require og current. Ato na lang ipaubos. Kinakay block nga nag-require og current, circuit 1. Another circuit nga nag-require og current, another circuit nga nag-require og current. Let's say 4 of them. So pwede nga kada usa ka circuit na kay source na ay I1. You make another source, I2. You make another source, I3. And then finally you make another source for circuit 4. Now, how many transistors or how many components would you need? Sa source class nga simple, tong source, katong PNP ang gamit. Simple ra ni ha. You have, let's say, this one. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 ka components. You have 4 components, another 4, another 4, another 4. So you did 16 ka components. Okay? Simple pa na siya nga current source. Now, in reality class, when you are already working in a semiconductor industry, mag-design mo og current source, you ask your senior nga mga ECE, naghimo og mga thesis, pangita atong naghimo og constant GM or constant transconductance nga current source. Daghan kay nag components. All of them are transistors. Gamay ra resistor ana, mga isa or duha. Maybe 16 ka transistors kada isa ka source. So when you create a source for every circuit, daghan kay imong components, it will translate to high power consumption. Dako nga area, and area means money in the business of semiconductors, especially IC chips. So another alternative for this one class is this. Instead nga maghimo kag source for every circuit, why not make a mirror? Okay? You have a mirror here. Mirror. Padulong din ha. Mirror. Mirror. Okay. Another mirror. Mirror. Padulong din ha. Another mirror. Padulong diri. And then another mirror. Padulong diri. Now, sa usa ka mirror class, usa lang na ka BGT. Pinaka-simple kini oh. This is a current mirror. Another yeah, going to the load. Okay, kini. Kini mga mirrors ni sila. So pwede class nga usa ka BGT, another BJT, another BJT, another another BJT, PNP, BJT. Okay, mga source. Okay. Pwede ina. So gamay ra kay mo magamit. So that's why gama kining current mirror. And what's the idea behind current mirror class?
kining nasa atong slide. Okay, I have to erase this. That's the introduction. Ngano nga migawas ning current mirrors. And to implement a current mirror class, we use FET or BJT. Again, this presentation is BJT focused. Parehara gyapon sa FET. Now, ang idea class is this. Kung si 'di ba, ang transistor moingon ta nga IC equals beta IB. Okay? Pero actually class, nani nga ang equation ana, no? This is very simple. Actually, ang nahitabo na class is this. This is a diode here. Diode. And if we put this to ground, and this is VBE, and this is IE, okay? Mura ra ni siya og nani nga diode. In fact, mao ni ang basis nganong naa kay beta RE sa imong small signal equivalent model. Kanang RE ana, small RE is actually the diode dynamic resistance. Kanang 26 millivolts over IE. Okay? Um, so, using Shockley's equation class, IE is actually equal to IS, the reverse saturation current, times E to the VBE over eta VT, the thermal voltage, minus 1. So what I'm trying to say is IE is a function of VBE. Okay, that's the other way to view it. Kini nga equation sa babaw, ingon siya IC is a function of IB. Pero pwede pud ka moingon niya nga IE is a function of VBE. Ato lang ang gi-constant si VBE tungod kay sa DC analysis, DC gid siya, di siya mausab. So VBE is constant nga 0.7. Pero actually sa AC ana mausab-usab na siya. So mausab-usab butong IE nga AC na kay gain na dayon nga mahitabo, okay? It means to say that if that that a VBE produces IE. Okay, VBE produces IE. And in the other hand, IE also produces VBE. Okay, kay VBE pod is a logarithmic function of IE. So, kung naatay mga VBE diri class, oh, look at the circuit. Kung naatay mga VBE dinhi, sige, ayun na lang. Sugod to sa left side. Kung naatay ay 'di ba ang IE, IC pare-pareha ra man na. Kung naa kay IREF, sure ta nga nagi current diri nga IE. So tungod kinay IE, naay mo drop nga VBE. That's what the equation tells us. Now, kini nga VBE is parallel sa VBE ni Q2. So si Q2 pod mabayas pod siya ana nga VBE. So si VBE pod mo produce pod og IE nga related sa iLoad. Okay. Now, if Q1 and Q2 are identical, and if this is the kanang input, okay, input nga IV characteristic. Okay, kay ang output man class kay nana man oh. Katong ana di ba? Katong naidaghan. Output man to. Input atong lantawon kay sa kuan man ta. Base ug emitter. This is VBE and then this is IC. Okay. Kung inana iyang response sa Q1 ug inana pud si Q2, para sila no. So kung magbias ka sa VBE dira, say this is 0.7, parehas na sila. So kini nga may dagan nga kuryente diri pareha ra pud na dinha. So na mirror gid siya class. Okay? So that's the idea of why si transistor maka-mirror siya. Naay kuryente, nag-form og VBE, gikopya ni Q2 ang VBE, so dapat more produce po siya og parehas nga kuryente. Okay, let's go to the analysis. Sa next slide na ako. Okay, here is the analysis class. Ako nang i-prepare daan. Kining naa sa left side, we call this diode connected. Ang diode connected transistor class is a transistor whose base and collector is connected for BJT, or for FET, the gate and the drain is connected.
So sa diode connected Q1, ang Iref daw equals IC1 plus IB. Okay. Kining IC1 plus IB. Okay. And IB is 2IB1. Why? Because we assume that IB1 equals IB2. Nga naman. Well, kung ikaw si IB class, pag abot ni mo diri dapat matunga mo. Kung pareha na ang naa sa Q1 o para sa Q2, para siya resistivity, para siya doping concentration, etc. Mag-angay gyud ang kurente din ha. So IB1 equals IB2. So mahimong 2 IB1. Okay? And then what is IC1? Di ba IC1 is beta IB1? Kay IC equals beta IB. So IREF becomes IB1 times beta plus 2. Or IB1 is IREF divided by beta plus 2. And this is equal to IB2. Okay? So masulbad na to si IB1. Maopoy mo flow ni IB2. And if you notice class, sa atong analysis, kini atong gigamit. Ang bridge from IB na himong IC. Wala, dili katong from VBE na himong IE. Ang katong VBE ug IE nga function class, ako lang gi-explain to understand why current is being produced. Okay? In reality, when you go to higher electronics class, ma-realize ninyo nga ang nakapaproduce og kuryente ana is VBE. It's not actually the base current. It's VBE, it's the bias. Anyway, Boylestad is so it's a good author, gina-simplify niya tanan, so current niya, current base niya. Ingon siya IB daw ang nag-produce og IC, which is considerable also. Okay, so IB1 equal IB2. Now, IB2 misulod sa Q2, pila man ang I-load? Di ba ang I-load kay beta IB2? But IB2 is IREF over beta plus 2. So you do the mathematics class, makita nimo nga ang I-load is IREF times something. I-load is IREF divided by 1 plus 2 over beta. Or I-load is IREF times this factor, beta over beta plus 2. Okay? Now, if only this term here, kining beta over beta plus 2 kay 1, then I-load becomes 100% equal to IREF. Hindi eh. Gamay gyud si IREF kumpara ni I-load. So mas dako actually I'm sorry. Gamay si I-load kumpara ni IREF. So I-load will only be equal to IREF 100% if beta is infinity. So makadako si beta class, magkanindot ang imong current mirror. The higher the beta, the lesser is the error or error of the copy current. Oh, bantay mo sa assessment. Basig ipangutanan ako na. Um, how do we how do we decrease the error or the mismatch of the copy current? One of the answer is to increase the beta. So mamalitag transistor sir nga dako og beta. Yeah. Pero na po improvement class. This improvement allows us to use compounded amount of beta. Meaning, duha ka beta ang giagian sa kurente. Ma-realize na nato ni unya class. So, how do we analyze this? Again, ang atong goal kay, di ba, I load equals, diri ta padulong I load equals beta 2 IB2, which is equal to beta 2 IB1 if Q1 is equal to Q2, which is typically the case. Okay, so what is IB1? This is half of IEF. IEF akong tawag ani. Okay? IB1 is 1/2 of IBF. Tunga man na. And IB1 is 1/2 of IBF class. IEF is IB times beta F plus 1.
Okay. And IB equals IREF minus IC1. Ako lang nang ipang collect ako mga equations din na. I don't really memorize equations. Gitanaw lang ginato sa circuit class. And then you do your circuit analysis. IC1 is beta 1 IB1. So kuha na nato. IB1 equals 1 half times IREF minus beta 1 IB1 times beta F plus 1. Okay. So IB1 equals, ano sa man eh? Um, okay, sige. Um, IREF times beta F plus 1 over 2. Okay. Dayon minus beta 1 beta F plus 1 IB1 over 2. So, IB1 times 1 plus beta 1 beta F plus 1 over 2 equals IREF beta F plus 1 over 2. So, IB1 equals um, IREF beta F plus 1 over 2 divided by ako na lang ning ikuan 2 plus beta 1 beta F plus 1 over 2 cancel ang 2. So, finally, I load equals beta 2 times IB1, which is IREF beta F plus 1 divided by 2 plus beta 1 beta F plus 1. So, sa next slide. Okay. Okay. Sige. So, assuming class, because Q1 is equal to Q2. Okay. So, beta 2 equals beta 1. So, sama ni. I load. Actually, nasa next slide no. Naman naman tayo dito eh. Um, kuan. Or equal na to ning beta ha. Beta times beta F plus 1 over 2 plus beta times beta F plus 1 times IREF. Or, imong i-simplify class, I load equals, okay, divide mo ni tanan og beta F plus 1. 1 over 2 over beta times beta F plus 1 plus 1 IREF. So, inana siya. Inani. Okay? Tama ba? IREF over 2. Okay, okay. So, ganina class, ang katong dili improved kay, okay, amo na ito ibutang ha. Comparison. Ganina kay iLoad equals IREF times, nakalimot ko, sa to, beta over beta plus 2. Okay. Last slide na ito. Beta over beta plus 2. Here, I load, mas klaro kung inanion pagkasulat to. IREF times, sama ni. Beta F plus 1 times beta over beta F plus 1 times beta plus 2. Okay. Aha may mas gamay ani og value. Let's say beta is 100. So this becomes 100 over 102. Okay, what is this? What is this number? 100 divided by 102. 9.98. 98%. So iRef, iLoad is just 98% of your iRef. Nawala ang 2%.
Now here, let's say beta f is 100. So mahimo sa class nga 101 times 100 divided by 101 times 100 plus 2. Okay, and then you multiply that by 100. Mahimo siyang 99.98%. 99.98%. Di ba? So the load current is 99.98% equal to Iref. Ngano man, kay ang intuition ana klase nani. Para bitaw nga 100% matched ang iLoad ug Iref, dapat walay nag-leak nga IB diri sa IC1. Dapat si IC1 equal gyud sa Iref. Okay? Kay ang magparehas magud ani class. I hope you can kuan get this. Ang parehas man ani is not really iLoad and Iref but iLoad and IC1. Maunay magparehas tungod kay para sa lag IB1. Unya kung ang Iref kuhaan og dako kayo nga IB, so meaning si IC1 di na gyud parehas ni Iref. It follows that Iref is no longer the same with iLoad. So the goal is to make this IB very small. Pero dili man gud pwede i-zero si IB kay dili ta makakuha og IB1. So kini nga circuit ganina, nagkuha tag IB gikan sa Iref para naay IB1 para mo under si transistor. Giunsa man nato pagpagamay si IB, gi-amplify nato siya. See? Para mo gana si Q1 ug Q2 nang kinahanglan tag IB1 ug IB2. Pero much of the current that comprises your IB1 and IB2 is from IC, not from IB. In fact, manginahanglan lang kagamay nga IB, dako na dayon kini nga kurente because this is beta plus 1 of IB. So you use more of IC to create IB1 and IB2 than IB. So gamay ra ang mag-leak sa Iref. So si IC1 is um, essentially equal to Iref. Gamay ra kayo ang nag-leak which is IB. Okay? That's the end of the presentation class. Grabe 1 hour day kong sinulti, no? Thank you so much for listening.